भेज देते हो चावल আর কিছু খাবি না क्या मौसी आप बोले थे क्या अच्छी खाए भाई के এই তো প্লেট दो होगा চিনেছিস তুই আকাশ ভাই রাহুল ভাইকে চিনিস এই তো রাহুল দা না আকাশ ও আকাশ আকাশ ভাই আমি তো রাহুল ভাবছিলাম ওই দাদা রাহুল থেকে আসা ये आकाश भाई নাম শুনেছি এবার অত তো জানি না একটু প্রথম দেখলি বসে তোমাদের সাথে যুক্ত খাইয়ে দাও তুমি খাওনি তো ঘুগনি খেয়ে দাও ঘুগনি তাহলে আমিও একটু বসে ফটোটা চলে আসো দেবস তুমি আবার সবার মধ্যে চলে এসো সেলফি তাহলে হ্যাঁ তারপরে সেলফি और काका नहीं होगा ये नहीं इधर किरे राहुल बैठो उसको देखिए छोटू ये को ऑलरेडी करता देखो भाई बाइक हां का तू में आर के छीगे ओरे टोटो वाला आते नहीं आई आधा सीट कर यही तो है आज केकरा दिए गे रसीद करले नी और तली आकाश राहुल बैठले निकाल दे दी फोटो फोटो एगो पत्तल अथी कर दी अगर इधर गाल लाग बैठ के दिखा दो दुनिया को चिम दे यही बोलते हैं पानी दीजिए ना ये खटवा मिलाते हैं হ্যাঁ বলবো এবারে টক কারে কারে লাগবে বলো এ নেবে তুমি বসবে হ্যাঁ আবার বসবে আর কাছে